Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa. Elektronik Teleconference. Badan Formatur Universitas Mandailing. 29 Juli tahun 2124 Masehi. Materi kuliah umum Eksistensi Divisi Pembinaan Anggota MPKab Kot YMR. Majelis Pimpinan Kabupaten Kota Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasitaktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam Jurnal Bulanan, Analisis, Riset, Mikron gen Biologis Sepanjang Masa Nomor 1374 bulan Juni tahun 2124 Masehi. 29th of Juli of year 2124. Materials of public lecture. The existence of the Division of Development of Member of the Regency City Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation on what that is concerned and metric in Kabupaten Mandailing Natal, contained in the monthly Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micron over time, number 1374 of Juni of year 2124. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih. Thank you.